I'm in Sermandi, which is about 3 or 4 kilometers from my home village of Kokoi. And I have in front of me a gentleman who is, I think, originally from Koirata. And he's going to introduce himself. Janab, aap zara apna taarif karein. Ji, I am Raja Abdul Ghaffar Khan from Quetta, Jammu and Kashmir. Ji. Okay. And you work here in Sermandi, yeah? Yes. Okay. मतलब क्या करते हैं आप यहाँ? Sir, ये please ना पूछें. Right, okay. तो बेसिकली मैं आगे पीछे जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में फोरम्स करता हूँ हफ्तावार. ठीक है. तो उस सिलसिले में मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कि अवाम जो है वो कुछ मामलात के ऊपर अपना इजहार राय जो है वो उसको एक्सरसाइज करे. तो उस सिलसिले में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुझे यहाँ पे 5.5 साल हो गए हैं और मेरे सामने 2 चीज़ें अहमियत रखती हैं. एक तो ये है कि जो कौमी सवाल है, नेशनल क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है गुड गवर्नेंस के तकाज़े. तो इसी दायरे के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कौमी सवाल है और जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं और जिस इलाके में आप मतलब शायद मतलब पैदा भी इधर ही हुए हैं और आपकी परवरिश सारी इधर ही हुई है. तो ये जो कौमी क्वेश्चन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग काम तो उस वक्त बनेंगे जब हमें अपने राइट्स का पता चलेगा. जी. ठीक है. अभी तो हम सच्ची बात यह है कि हम दूसरों के हाथ पे देखने वाले हैं. और दूसरे के हाथों से, जैसे वो नजूमी कहता है कि आए हम आपकी किस्मत की लकीरें देखते हैं. तो यहाँ पे तो टोटली सिस्टम वो चला आ रहा है कि जी यहाँ कोई आएगा, वो तोता आएगा, फाल निकालेगा, फिर आपके मुकद्दर में क्या लिखा गया है वो फिर पढ़ के आपको सुना दिया जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ वही सिस्टम है. जहाँ हम ये कहें ना कि हम एक कौम है, कौम हमेशा अपनी ताबीर दिया करती है. कौम अगर ख्वाब देखती है तो फिर उसकी ताबीर के लिए वो तगदो करती है. हम लोग ना तो ख्वाब देखते हैं और ना ही उसका ताबीर मतलब देखते हैं. हम लोग हैं मतलब कि मैं सच्ची बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी में भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था, वज़ीर आला सिंध बैठे हुए थे, मैंने उसमें भी कहा था कि हम कौम नहीं है बल्कि हम ये समझते हैं कि हमारी मिसाल एक रेवड़ की तरह है. ठीक है. रेवड़ में आप एक बकरी को आगे लेके जाए ना तो बाकी सारी उसके पीछे चलना शुरू हो जाती हैं. तो सेम सिस्टम हमारा भी वही है. अगर हम कौम हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं. ठीक है. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर पॉवर्टी कैसे ख़त्म होगी. ठीक है. हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपनी नस्लों के लिए, अगर हमने 1947 से लेकर आज तक हमने कुर्बानियाँ दी हैं तो किस लिए दिए? कश्मीर की आज़ादी के लिए दिए हैं या पाकिस्तान और इंडिया के मफाद के लिए दिए हैं या इनके बामी मतलब इनके इंडिया और पाकिस्तान, अमेरिका और अदर्स कंट्री से कुछ अपने मफादात, डॉलर्स या अदर जो भी मफादात हैं वो लेते रहेंगे या अपनी कुर्सी बचाते रहेंगे. आज तक जो कुछ हो रहा है वो सेम यही हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे एक ड्रामा रचा रहे हैं. ना तो पाकिस्तान कश्मीरियों को आज़ादी देना चाहता है, ना इंडिया कश्मीरियों को आज़ादी देना चाहता है. ठीक है. अगर ये दे दें तो इन दानों का जो दरमियान का जो दुकानदारी है वो ख़त्म हो जाती है. सही. ओके. इसी सिलसिले में महसूस यही होता है कि आवाम को किसी एक बात के ऊपर मुत्तफिक होना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए मतलब पहले ये शनाख्त करना कि हमारी टेरिटरी कहाँ तक है. मसलन हम क्या एजुके की हद तक हैं या गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है. ठीक है. और फिर जम्मू और वादी और जो दूसरा शुमारी इलाका लद्दाख है. क्या इस सब की इन सब इकाइयों समेत जो है हमारा कौमी क्वेश्चन बनता है या
کیا ہم صرف اے جے کے کی حد تک بات کریں؟ نو سر، ہم صرف اے جے کے تک کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ لداخ، گلگت بلتستان، یہ سارے جو مقبوضہ علاقہ جات ہیں وہ ہمارا حصہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور یہ انشاءاللہ رہیں گے، اور ہم ان کے ساتھ ہی اپنی آزادی چاہتے ہیں، اور اس طرح کی آزادی نہیں چاہتے ہیں کہ بجلی ہماری ہے اور مفادات دوسرا اٹھا رہا ہے. ہمیں 4 گنا مہنگی بجلی دی جا رہی ہے، منگلا ڈیم پاکستان اس کو رن کر رہا ہے، اور خود اس کی جو بجلی ہے جو وہ خود اپنے ڈیمو کی تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی ریشو دیکھ لیں اور اپنے کشمیر کے اندر دیکھ لیں، جس گھر سے نکلی جا رہی ہے اس کو کس دموں دی جا رہی ہے، جبکہ حق تو پاکستان کا یہ بنتا تھا، اگر وہ باپ کی حیثیت، جہاں پہلے بات چلی ہے کہ پاکستان کو ہم باپ کی حیثیت سے تصور کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کا باپ ہے، ایسی بات نہیں ہے، باپ اپنے بیٹوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. اگر وہ باپ کی حیثیت رکھتا تھا تو پھر اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ غریب و محکوم و مظلوم قوم جو کشمیری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گھر سے، اس کے اندر سے میں بجلی پیدا کر رہا ہوں تو ان کو فری آف کاسٹ سری نگر تک ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ ہر دوسرے دن مہنگائی اور بجلی نے لوگوں کی گردنیں توڑ کے رکھ دی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ کافی ہو گیا، میں صرف ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. گڈ گورننس کی روشنی میں کیا جو آنے والے الیکشنز ہیں کیا یہ عوام کو گڈ گورننس ڈلیور کریں گے؟ سر میں اس پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے الیکشن جب تک ہم خود آزاد نہیں ہوئے تو ہماری گورنمنٹ کون سی آزاد ہے؟ جی، جب ہم خود دوسروں کے اشارے پہ چلتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ آتی ہے جیو سی مری اور فیڈرل سے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو اعلان کیا جاتا ہے وہی ہم پہ مسلط ہوتا ہے. ہم یہاں پہ کچھ پیٹتے رہے ہیں، ہماری آواز کی کوئی سنائی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہی ہم پہ آن کیا جائے گا، اسی کو ہمیں مطلب ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ نتھنگ مور. شکریہ بہت، تھینک یو ویری مچ.